Pour communiquer de français, cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 6. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe intitulée Les lettres muettes, dans la page 184 et la page 185. Donc, on va commencer par lire le petit texte. Avec Internet, tu peux écrire à notre abonné, qu'il soit ton voisin à qu'il habite à l'autre bout du monde. J'ai appris beaucoup de choses sans quitter ma chambre. Avec Internet, le temps passait très vite. Le temps passe très vite. Les heures défilent sans que l'on s'en rende compte. Voilà. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. La première question, je lis le texte et j'observe les lettres écrites en rouge. Donc, les lettres اللي مكتوبين en rouge, هاد les lettres, فاش قريتي le texte ما قريتيهمش. Ils ne se prononcent pas. Donc, donc la question suivante, est-ce qu'on prononce ces lettres? Non. 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 Ils ne prononcent pas. Et donc les lettres L se prononcent pas. Se prononcent pas. Quelle place occupe-t-elle dans le mot? Donc هنايا كاين des lettres. اش من بلاصه شادين في le nom. Bien sûr في le mot كاين اللي à la fin وكاين اللي au début وكاين au milieu. Donc بحال دابا الا خدينا هاد لا lettre كاينه في la fin ديال لو مو وكاين عندنا هادي في لا فان هادي في لو ديبي اش ميي هنايا تي على فان على فان على فان هنايا هادو جوج لي ليتر ما تنطقوش ils se prononcent pas هنا اس à la fin au milieu donc كاين au début كاين au milieu ديال لو مو وكاين à la fin كاين دي لتر كل lettre وحالته. Donc on passe à la rubrique suivante. Je manipule et je réfléchis. J'écris 3 mots. Commence par un H muet. Donc tout d'abord باش نعرفوا شنو هي H muet. H muet باش كنميزوها. Donc غنعطيو واحد جوج لي زيكزامبل. عندنا مثلا فاش كنقولوا مثلا heure هادي الا درنا هنا ال واش غنقولوا لا اور لا كنقولوا لور كنحيدوا علاش بحال هذا اش بحال نيكزيست با بحال اللي كيتلاقاو ساكنان ما نقولوش لا اور هكا لا اور علاش حيت هنايا تلاقات الا مع بحال اللي هذا اش بحال اللي كاع ما كايناش وبالتالي هذه كتسمى اش ميي. كاينه عندنا لاش الاخرى اللي هي اش اسبيري مثلا في المثال ديال ايرو ما كنقولوش كنقولوا لو ايرو علاش كنقولوا لو ايرو ماشي بحال هكا. اذا هكا كنفرقوا بين لاش ميي اي لاش اسبير. دونك دابا هنايا حنا غنعطيو طلبوا مننا 3 مو غنعطيو مثلا histoire كنقولوا ليستوار ما كنقولوش لا histoire. دونك كنقولوا l'histoire بابوستروف هكا كنميزوا بين اش muet et h qui n'est pas muet. دونك هنايا عندنا histoire hôpital كنقولوا لوبيتال ما كنقولوش لو hôpital كنقولوا لوبيتال. دونك hôpital اذا c'est une donc il contient h muet hôpital. Un autre mot par exemple l'herbe كنقولوا l'herbe ما كنقولوش le herbe d'accord. ولا liaison عاوتاني فاش كنقولوا les heures في الاش كي ني با ميي ما كتكونش لا liaison ما كنقولوش لي زيرو كنقولوا لي ايرو. خطا الا هضرنا بالفرنسي وقلنا لي زيرو. دونك شنو قلنا herbe donc herbe كذلك h muet. Voilà
pour la question. La question suivante, j'écris 4 mots contenant chacun une lettre muette. D'abord, ما حددناش أننا نديرو اش. غادي ناخدو des mots اللي فيهم des lettres. مثلا طون. ما كنقولوش طومبس. ها هاد جوج لي lettres هادو ce sont des lettres qui sont muettes. Ils ne se prononcent pas. L'égal temps, c'est une faute en français. Quand. Parce qu'on dit le quand. Quand le quand. Donc, D, c'est une lettre qui est muette. Voix. Voix. On dit le voix. Quand on dit voix, X, ça ne se prononce pas. Mais c'est là, on a le nez. Il y a plusieurs mots. Donc, voilà. Donc, on va passer à l'exercice 3. Je lis à haute voix les mots suivants. Donc, on a هاد H واش ميو ولا n'est pas muet. C'est H ميو. كنقولوا l'hirondelle. ما كنقولوش la hirondelle. Non, كنقولوا l'hirondelle. Donc, هادي c'est une. واخا on va lire هادشي. Donc, une hirondelle. Un comptoir, un point, le bras, S ne prononce pas, un étang, le choix, une perdrix, l'asthme, l'abcès, le dompteur, M, hurler, vous comptez, vous ما نطقناش اس وكونتي ما نطقناش زد و بي هو ام حتى هي ان موتار ان كانار. Donc nous avons lu هذا الاخر. On passe à la page suivante. La page c'est la page 185. Je m'entraîne. J'écris la lettre muette qui convient à la fin de chaque mot. إذا حنا غادي نقلبوا على لا لتر كي ميوت كي سو برونونس با. دونك شنو هي لا لتر اللي خاصنا؟ لو فيزي. دونك لو فيزي ال واخا داك ال نو سو برونونس با. فوالا لو فيزي دو شاس هي البندقيه. l'été je me couvre d'un drap. دونك هنا بي يعني ستار يعني. le bébé boit du lait. C'est-à-dire الحليب. كيشرب الحليب. باردون تي. دونك تي. j'apprends. هنايا واش دي ولا دي اس؟ دي اس. حيت عندنا ما كايناش اي. هنايا سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. دونك كنديرو دي اس. هنايا خصنا بجوج هما كيتنطقوش. j'apprends beaucoup de choses sur internet. وهذه من الصعوبة اللي كاينة في اللغات. الحروف اللي ما كتنطقش كتخلق واحد المتاعب في اللغة. حبذا لو ان الحرف كيتنطق غادي يسهل لا ديكتي. الاملاء غادي يكون سهل ولكن سي با يعني هنايا هذه من بين الصعوبات ديال اللغات. كاين جوج حوايج صعابين في اللغات. هو المعاني. كتلقى كلمه عندها بزاف د المعاني زائد هذه القضيه ديال لي لتر كي نو سو برونونس با حتى هما كيخلقوا متاعب. دونك جو لي ا هوت فوا à haute voix les mots suivants. Un aron. كنقولوا un aron. إذا هنا H ne se prononce pas و G كذلك. l'asthme. donc T و H. هذه c'est une maladie. هذا c'est un poisson. هذه c'est une maladie de respiration. مرض تنفسي. l'asthme. un chef d'œuvre. هنايا هذا F ne se prononce pas. un chef-d'œuvre, une production littéraire ou artistique célèbre. les sangsues. هنا ما نطقناش جي. les sangsues كنقول ما نطقناش جي وهاد اس الاخرى ديال البلوريال etc. donc petits animaux aquatiques qui sucent le sang des hommes et des bêtes. donc هنايا بعض الحيوانات المائية. donc هنايا on passe à sixièmement. je consolide mes acquis. je complète les mots dans le texte suivant.
Donc d'abord غنقراو le texte وغنقلبوا على le là هادو c'est sûr des lettres qui sont muettes يعني حروف ما منطوقاش. Si vous aimez l'athlétisme هنايا H l'athlétisme vous n'avez qu'à regarder une retransmission en direct. C'est après S. Après-midi, vous verrez les spectateurs affluer de partout. Partout, comme un véritable raid. Raid marée. Une vingtaine, une vingtaine de guichets sont ouverts. Une vingtaine sont ouverts. هنا غادي نديرو تي و اس. علاش اس؟ لان une vingtaine يعني عشرينات من الجيشيات دو guichets. une vingtaine de guichets. اذا حتى هنا اس les guichets بزاف حيت vingtaine de guichets sont ouverts. l'adjectif تا هو خصنا نديرو له pour éviter des bousculades. Aujourd'hui, le climat est favorable et il n'y aura pas de retard dans le programme. Voilà. Donc là, il y a deux lettres. Deux lettres qui ne se prononcent pas. Ou une seule lettre. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'orthographe. Les lettres muettes.